অবভিয়াছলি যদি স্প্লিট কৰিব পাৰি তেতিয়াতো ভালে, মোৰে পইচা কমকৈ যাব, হয় নাই? 100% কোনে দিব খোজে? Hi, can you introduce yourself? Hi, I'm Ruyum Pegu. I am 23. মোৰ নাম ভাস্কৰ কলিতা, মোৰ এজ 27 হয়। Hi, I'm Trishna Pegu. I am 25 years old. तनुष मेरी मेरा नाम और उम्र 21 साल हुए. Hi, my name is Konkon Bora. I am 26 years old. So, টপিকটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট ডেটত পে' কৰাৰ ওপৰত তেনেকুৱা। তো তোমাৰ মতে কি মেনে সদায় ফাৰ্ষ্ট ডেটত পইচা দিব লাগে নেকি? I think it is kind of a chivalrous kind of act for a man to initiate. But if both the partners are unemployed, then I think it is better option to just split. If I were on a date, I would rather split. প্ৰথমবাৰ যদি হয় দিব লাগে, তাৰপাছত তোমাৰ ছেকেণ্ডবাৰৰ পৰা অলপমান চাব লাগে আৰু যদি তোমাৰ যদি ৱৰ্থিত হয় তেতিয়াই দিবা। এনি টাইম দি থাকিলে তোমাৰে পইচা যাই থাকিব, হিপিন চাইডৰ পৰা একো নাহে। It would be a gentleman of him if he pays first. But then, এনেকা নহয় যে always a man has to pay. But ক'ব গ'লে কেতিয়াবা male ego আহি যায়. Or like, it would be because we are not comfortable yet. তো আমি গম নাপাওঁ what to do. It will be an awkward scene. So, if it comes later, तो I'll pay for the second date. मेरा तरफ से तो दोनों 50-50 करना चाहिए क्योंकि दोनों साथ में गए ना वही. I don't mind paying first বা split কৰিলেও কথা নাই মোৰ মতে আৰু. Would you be comfortable to split the bill on a date? Yeah, totally. Okay. অবভিয়াছলি যদি স্প্লিট কৰিব পাৰি তেতিয়াতো ভালে, মোৰে পইচা কমকৈ যাব, হয় নাই? Yes, 100% কোনে দিব খোজে? Yeah, of course. Why not? या ऑफ कोर्स क्योंकि दोनों खाया तो 50-50 दोनों खाया. जो वो ऑर्डर किया वो खाया, जो मैं ऑर्डर किया ऑब्वियसली 50-50 होना चाहिए. হ'ম I'll be comfortable. Okay. যোনে পে' কৰে সি ডিটাৰমিন কৰে নেকি ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কিমান ছিৰিয়াছ হ'ব নে নহয় তোমাৰ মতে? Good question. যোনে pay কৰে. If we split, it's equal, no? So, ইন কেছ স্প্লিট নহয়? in case if split no hoy and entirely I get to pay, then yeah, sort of it puts up an impression. Matlab, I'll in a way judge that person as to like, why are you underprepared if you have come for the date? That. না তেনেকৈ নচলে ন বস্তুটো। তুমি বিল পে' কৰিছা বুলি তুমি মালিক নেকি? তেনেকুৱা কথা নেকি? Stupid question, but not a valid question. वो जो पे करते हैं वो सीरियस है बोल के वो तो नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली प्ले बॉय लोग भी तो पहले शो ऑफ करने के लिए तो वो पे करते हैं, तो लड़की को थोड़ी पे करना रहता है ऑब्वियसली. उसके बाद प्ले बॉय का क्या है, वो लोग तो पे करने के बाद जो उन लोग को चाहिए था वो हो गया, उसके बाद तो ऑब्वियसली वो लोग कुछ करता नहीं है, समझ रहे हो? I don't think so. সেইটো যে অকল ফেক্টৰ হ'ব এইটো নহয়, দিব পাৰে, মই ফাৰ্ষ্ট গ'লে মই ফাৰ্ষ্ট দি দিওঁ এনেকুৱা কথা নহয়, বাট সেইটো যে ছিৰিয়াছ বুলি টু চুন টু ডিচাইড. তো এই টাৰ্মটোৰ তোমাৰ অপিনিয়ন কি এই কালচাৰটো? If we are going on a first date, I think it's a bad plan. It's not a good idea. Because whatever the bill is, eta mealot, eta manuhe kimane khabo. So, it's better if we divide it by 2. Hai na? মই ভাবোঁ সেইটো কৰাতকৈ তুমি তাতকৈ বেলেগকৈ যোৱা, একেলগে যাই পিনে লাভে কি হ'ল? তুমি 300 দি আছা, 700 দি আছা, কি বেলেগকৈ ডেট গৈ আছা নেকি তুমি? তো লাইক সেই হয় ন, একেলগে গৈ আছে একেলগে দিয়া ন বস্তুটো। I think that is more awkward, and I don't know. But in a friend circle, that is fine. But in a date, how would that's very no. गोइंग दैट्स कल्चर अभी क्या दोनों डेट में गया, मुझे तो मतलब मैं ऐसा बंदा है ना, अगर डेट पे जो लेके गया वो पे करते हैं. मैं अगर बुलाया लड़की को तो ऑब्वियसली मैं पे करेगा क्योंकि मेरा वजह से वो आया, तो इसलिए अगर वो बुलाया
तो उसको पे करना चाहिए मेरा हिसाब से अगर वो स्पीड करना चाहते तो ओके इट्स ओके চ' ফাৰ্ষ্টলি মানে মইতো ইমান হেৰি নহ'ম মানে কমফৰ্টেবল মই ৰাইডাৰ দিব ট্ৰাই কৰিম বাট দিলে কি কৰিম পইচা বাচিব নাই বাট একো নাই মানে ফাৰ্ষ্ট যদি মিলি কিনে হেৰি হৈছে চ' একো নহয় প্লাছ ইমান হিচাপ কৰি কোনে খাব নোৱাৰোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা অকৱাৰ্ড চিটুৱেশ্যন পৰিছা নেকি পে'মেণ্ট লৈ পেলাই ডেটত তুমি ডেটত পে'মেণ্ট লৈ মানে বিল পাছ হোৱা নাই বা তেনেকুৱা no সেনেকা কেতিয়াও হোৱা নাই প্ৰব্লেম but yes sometimes like it wasn't the first date we went on several dates so at one point এনেকা situation আহিছিলে where my the person Okay. I hanged out with he couldn't pay the entire thing so I paid it's okay and sometimes if I cannot pay he pays so that একচুৱেলি পাইছোঁ যিহেতু মই আনএমপ্লয়ড হয় সেইটো কাৰণে পইচা নাথাকে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিল ওলাব 1500 পকেটত আছে 300 যাই পিনে লগৰক সুধি পিনে দিব লগা হয় আৰু যদি লগৰ তাত নাই তেতিয়াহ'লে আৰু দেখা যাব আৰু তাইকে খুজিব লগা হৈ যায় awkward situation নহয় বিকজ নাই নাই awkward situation পৰা নাই আজিলৈকে নাই নাই या बहुत टाइम होता है मेरे साथ क्योंकि पहला बात तो मैं एक्सपेंसिव डेट में नहीं जाते और कभी कभी लड़की लोग मतलब लेके जाते हैं तो ओबियसली तो अच्छा नहीं लगता ना क्योंकि लड़की लोग को मतलब बिल पे कराने के लिए तो ओबियसली मेरे पास तो नहीं होता है मैं मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना एक दोस्त होते हैं जो अगर पैसा मांगा तो मिल जाते हैं ऐसा सिचुएशन में हुआ है दोस्त से मांगना पड़ता है নাই নাই আই ৱাজ প্ৰিপেয়াৰ্ড তেতিয়ালৈকে হোৱা নাই